Hello. Hi, hola. Wow, I think it's working. Good. Yes, You did. Okay. Thank you this for being time. with us. I will pass Thank you to. very much. Let's try to. Clément is going to make you the questions in はい、Japanese. I will translate after from the French to the Portuguese. は Thank い、you. あ、こんにちは。今、東京は何時ですか？こんにちは。東京は、夜の12時のちょっと前です。あ、昼ミニュー昼ミニューやと。It's midnight now. É meia-noite agora em Tóquio. じゃあ始めましょう。でも、まず、午前と創造は素晴らしい作品のありがとうございます。ここの作品は、ありがとうございます。浜口監督のフィルモグラフィーは、そのフィルモグラフィーで非常に重要だと思います。Je disais juste que je le remercie pour le film d'aujourd'hui que je trouve important dans sa filmographie. O Clément está a dizer que acha. Está a agradecer pelo filme de hoje, que acha muito importante na filmografia dele. じゃあ、前回のトークで編集のメソッドについてを話しましたが、今回は多分映画へのあなたの関心へのちょっと多分の関心をちょっと聞きたいだと思いますの。例えばこの作品に主に影響を与えた作品のはどうのありますか？影響とか。Ah, je demandais en fait à Maguchi la dernière, la dernière discussion qu'on avait eue, on avait parlé de sa méthode et je voulais plutôt parler de ses influences cinématographiques. Donc la question était effectivement qu'est-ce qui l'a poussé à faire des films et pour ce film-là, quel film l'aurait influencé? Portanto, a última vez o que falámos mais foi do seu método de trabalho e agora a pergunta é sobre as suas influências, o que é que o levou a fazer cinema e, sobretudo, neste filme, o que é que o filme que o influenciou. はい。はい、ありがとうございます。この映画、特に偶然と想像に関しては、一番影響を受けている監督というのは、もうこれは、わかる人にはもう明らかだと思いますけれども、これはエリック・ロメール、監督ですね。エリック・ロメール監督は、本当に好きな監督です。で、特にそれは、自分が好きな他の監督、例えば、ハワード・ホークスとか、ジョン・カサベテスみたいな人のバランスを取るやり方を教えてくれたような気がしています。映画の感情とその形式的なものっていうのを一体どうやってバランスを取るかっていうことをエリック・ロメールという人が教えてくれたような印象を持っています。Alors évidemment pour ce film précis, donc Wheels of Fortune and Fantasy, l'influence a été évidemment Eric Romer, qui a beaucoup compté dans la carrière de cinéphile, enfin dans la vie de cinéphile de Ryosuke Hamaguchi. Mais alors il citerait une autre influence qui a été déterminante pour lui, même si elle n'apparaît pas dans le film, c'est Howard Hawks. Donc, e por este filme, muito especialmente, a influência que é mais evidente de um realizador que contou muito para ele, que é o Eric Romer, e que não sendo tão evidente, mas que para ele também é, logicamente, o Howard Hawks. Même si dans cet équilibre entre la mise en scène et la parole, c'est évidemment Eric Romer qui l'a le plus influencé. Mas que no o equilíbrio entre a realização e a palavra é mais o Eric Romer desta vez. Eric Romer, for me, I thought it was really, very evident. Ox, I think it's more audio. What they say about him, he places the camera at the same at the size of the characters. You're right. Can I answer now? はい。じゃあ次は多分今、東京大学に卒業した時に
卒業した時のその総長はその蓮見茂彦先生でしたね。彼はその何世代にちょっともうあったるその映画制作者のその指導者であり、その浜口監督の映画を強く擁護されましたね。擁護しました。すみません。その蓮見先生のその関係をちょっとお話しいただけますか。Alors, je parlais de quelqu'un de très important pour les Japonais, qui est monsieur le professeur Asumi Shigehiko. Shigehiko. Et en fait, monsieur Hamaguchi, quand il a commencé ses études d'abord à l'université de Tokyo, et le directeur de l'université, c'était Asumi, pardon. Et donc Asumi, on le connaît en France pour beaucoup d'essais sur le cinéma et aussi autour d'Ozu, principalement. C'est grâce à lui qu'on a redécouvert Ozu en France. Et parallèlement, il a été le mentor de toute une génération de cinéastes et de critiques. Et notamment, c'est le premier qui a défendu les films de Hamaguchi au Japon. Donc je lui demandais quelles étaient ses relations, je lui demandais de détailler les relations qu'il avait eues avec Asumi. C'était l'ami de Servanet, c'est ça? Oui, tout à fait. Très bien. Ah, il est vivant encore. Il est toujours vivant. Ok. O Hamaguchi começou a sua carreira na Universidade de Tóquio, e o professor, e ele perguntava-lhe qual era a influência de um professor, que é o professor Azumi, que foi talvez o professor, ainda ele é vivo, é o professor que fez os ensaios mais importantes sobre o Ozu, e também é o professor que melhor defendeu toda esta geração. Agora, in a personal, from me, I know Azumi personally because he was one of the greatest defenders of Oliveira, and I met him very often because I was very close to Serzané as well, and he was a very close friend of Azumi. That just is my personal. Eu acrescentei uma coisa pessoal, mas vocês em inglês devem perceber e perceberam o que eu disse. はい。はい。その、蓮見さんとの関係で言うと、まず、それは、私の、実際の師匠っていうのは、大学院の先生は黒沢清さんなんですけれども、その黒沢清さんの、直接の先生であるということが言えると思います。なので、私にとってある種、祖父みたいな、関係に当たる人ですね。で、一方でその蓮見さんの教えというのは、その本から、特に受けるところが多かったです。その監督小津安二郎という彼の著作が、あるんですけれども、それは私に映画の作り方を教えてくれた本の一つでした。で、それはもうひたすらにその画面を見るということです。で、まるでカメラのようにその画面を見つめるということ。で、その細部を指摘する。ここにこういうものが映っていると。人々が例えば並んで立っていますねとか、ここで人がご飯を食べますねとか、そしてそのご飯はローアングルであるために映っていませんねとか、そういう画面の細部を徹底的に指摘をするのが蓮見さんのやり方でした。で、私はもうこの蓮見さんの本を読んで、見るっていうこと、特にその映画をまるでカメラのように見るっていうことが、そのまま映画作りのレッスンになるっていうことを教わりました。なので、蓮見茂彦さんから受けた影響というのは、本当に計り知れない、とても大きなものがあると思っています。Alors, Asumi n'a pas été véritablement son professeur. Son professeur, ça a été plus tard Kiyoshi Kurosawa, même s'il a bien connu Asumi. Et surtout, en fait, il a beaucoup lu son travail en tant que théoricien du cinéma. Il a bien évidemment lu le livre sur Ozu, mais également des livres encore plus théoriques qui apprenaient Ozu et d'autres livres de théorie qui lui ont appris quelque part la mise en scène, notamment quand Asumi avait une manière très particulière justement d'observer l'écran, et il présentait la mise en scène d'Ozu ou d'autres cinéastes, notamment les mises en scène de repas.
Et les mises en scène de repas ont toujours été importantes pour Ozu, de repas. Oui. Et il montrait les interactions entre les personnages et la manière de faire avancer la caméra lorsqu'il s'agissait de montrer les personnages manger. Et ça a été très important pour Hamaguchi. Portanto, o Azumi não foi diretamente professor dele, foi, no entanto, alguém que ele conhece pessoalmente. O professor dele mais diretamente é o Kiyoshi Kurosawa. Mas ele leu não só o livro sobre o Ozu, mas sobretudo os livros teóricos do Azumi, que leu, quer dizer, todos os livros sobre a teoria da realização e da mise-en-scène do Azumi, e sobretudo o que lhe foi para ele extremamente importante foi portanto, as referências ao cinema do Ozu, sobretudo aqueles em que fala do que se passa à volta das comidas, quando nos filmes do Ozu que se passa sentado à mesa, aos almoços, aos jantares, a tomar o chá, isso tudo, e que a maneira como o Azumi analisava, se quiser, a maneira como a câmara filmava e desde os seus pequenos travelings a tudo, a maneira como ela se mexia, e foi talvez a influência maior que teve no trabalho do Hamaguchi. じゃあ次、さっきその浜口監督はその黒沢清のことを話しましたので、はい、多分質問はその黒沢さんにそのどういうような影響をちょっと受け取ったのでしょうか。はい。はい。受けたのでしょうか。すみません。いいですか。ちょっと通訳忘れました。Comme il parlait de Monsieur Kiyoshi Kurosawa à l'époque. 黒沢監督は東京大学ではなくて、それは芸大ね。はい、芸大です。Donc c'était à Gedai, c'était après l'université de Tokyo, c'était l'école de cinéma, c'est un peu comme la FEMIS mais à Yokohama. Et Kurosawa était son professeur et je lui ai demandé quelle a été l'influence de Kurosawa sur son cinéma. Depois da Universidade de Tóquio, ele foi para Yokohama, para uma escola de cinema, um bocado como a FEMIS, ou a escola nossa do conservatório aqui em Portugal, e aí o Kiyoshi Kurosawa foi realmente o seu professor, e ele está a perguntar qual foi a influência do Kiyoshi Kurosawa nele diretamente. はい。でも本当に今日は自分の先生について語っているような気がします。エリック・ロメールも、その蓮見茂彦さんも、それぞれの形で私の先生だと思っているんですけれど、黒沢清さんというのは本当に、直接の、先生です。自分が学生として、黒沢さんが教授として、教わるという、そういう関係でした。で、黒沢さんが私に教えてくれた一番大きなことというのは、当たり前のことではあるんですけれども、カメラは現実を記録する機械であるということです。で、現実を記録するのに最も向いているし、その時に最も力を発揮するっていうこと、そのことを黒沢さんは教えてくれました。で、そういう機械を使って、フィクションを撮るっていうのは、どこか矛盾した行為であるし、基本的には、うまくいくはずのないことをしているんだっていう、警告ですね。そういう警告を与えてくれました。で、その警告というものを常に、意識をしています。我々は、基本的には、ドラマを作るには全く向かないカメラという機械を使って、ドラマを作らなくてはいけないと。で、その、完全に無理なこと、非常に難しいことをどうやるかっていうことを、克服するために、演出というものが存在するんだということです。Alors on peut dire que si Eric Romer ou Shigehiko Asumi ont été ses professeurs, enfin n'ont pas été ont été ses inspirations théoriques, son vrai professeur de mise en pratique a été vraiment Kiyoshi Kurosawa. Et notamment lorsqu'il était son étudiant, il lui a appris une chose importante, c'est la force de la caméra et surtout sa capacité à enregistrer le réel.
Et en fait, chez Kiyoshi Kurosawa, même il n'a tourné que des fictions, il a toujours essayé de se rapprocher du concret de ce qu'il filmait. Et ça a été une influence déterminante pour Monsieur Hamaguchi. Portanto, ele diz que se realmente as influências teóricas foram o Romero e o Azumi, em termos de o verdadeiro professor foi o Kyushu Kurosawa. E foi ele que, sobretudo, que lhe deu todas se quiser, a maneira de passar à prática na realização. E um deles, sobretudo, a principal é que a câmara, o grande, quer dizer, como é que se diz? A grande, não é, como é que falta uma palavra portuguesa agora, a grande importância que tem a câmara é em transmitir a realidade. É isso, quer dizer, a câmara é realmente o veículo para transmitir a realidade. E que se no cinema do Kyushi Kurosawa é um cinema, portanto, de ficção, sistematicamente, não é? Há sempre uma ligação muito direta ao concreto, portanto, ao concreto. はい。黒沢さんの教えについてもう少しだけ付け加えると、黒沢さんは監督の仕事というのは2つあると言いました。でそれはそのカメラをどこに置くか決めること。そして、カメラを置くとしたら、それは、最も興味深いものの前に置かなくてはならないということを言いました。もう一つは、カメラをいつスタートさせて回し始めて、いつ回し終わるかっていうことです。これもすごく当たり前のことに聞こえますけれども、これは要するに先ほど言った、その現実を記録する機械を使って、どうやってフィクションを作るかっていう、ことだと思います。一体何を記録することがその映画にとって一番力強いことなのか。一方で何を除外しなくてはならないのか。何を記録してはいけないのか。っていうことを考えなくてはいけないということだと思います。で、このことを考えないと、現実がドラマを破壊してしまうっていうことがあるということだと思っています。ちょっと天口さん、すみません、ちょっと一番最初なことをちょっともう一回言っていただけませんか。はい、一番最初の大切なものは、はい、カメラをどこに置くかっていうことですね。カメラを、一番興味深いものの前にまず置かなくてはいけないと。Il lui a appris deux choses. Alors, le premier, c'est l'emplacement de la caméra. Donc, c'est-à-dire, rien n'est neutre et il faut savoir où placer sa caméra. Et il a eu toute une discussion avec Hamaguchi sur justement la question de l'emplacement de la caméra. Enfin, j'ai eu un peu du mal à... Et le suivant, c'était quand la caméra se met à tourner, justement, il faut... 2番目もちょっとすみません、もう一回。はい。カメラをいつ回し始めて、いつ回し終わるかっていうことですね。要するに時間をどこからどこまで取るかっていうことです。で、このことによって、現実のどの部分を記録するのかっていうことを決定するということ。それは逆にどの部分を記録しないでおくのかっていうことを決定するということです。で、このことがドラマを語っていく上ではとても重要だということです。D'accord. Alors oui, donc je recommence. Oui, donc c'était donc Kurosawa lui a appris deux choses. C'est d'abord l'emplacement de la caméra et une fois que la caméra se met en marche, il faut savoir. Là se pose la question du temps du plan. Et ce sont les deux principales choses à apprendre lorsque l'on veut maîtriser cet appareil à enregistrer la réalité qui s'appelle la caméra. Portanto, resumindo, o que lhe ensinou mais é que realmente que o lugar da câmara nunca é neutro, portanto tem que se a escolha de onde se filma é absolutamente a grande, se quiser, questão da realização e que além disso, quer dizer, quando se começa realmente a filmar, é também a outra questão é o tempo. O tempo, o que se diz em francês, penso eu, la durée, aqui, quer dizer, o tempo que
que deve durar o plano, e exatamente, quer dizer, a tensão e que vem através da utilização do tempo de cada um dos planos. はい。じゃあ、はい。 OK, je regarde juste. D'accord. じゃあ次は、そのハッピーアワーとちょっと、ハッピーアワーとドライブ・マイ・カーは、その長尺ですが、その偶然と想像では、その短編の連作をはい取りました。ね、その短編の、その短編のフォーマットとしてのその魅力は何ですか？はい。まあ、これは本当にその、ちょっとすみません、通訳します。ごめんなさい。Alors, la question c'était après des films comme Happy Hour qui dure 5 heures, après Drive My Car qui dure 3 heures, avec Guzen Tosozo, donc de Wheels of Fortune and Fantasy, il fait son premier film à sketch et revient donc aux petites histoires. Et j'ai voulu savoir ce que faire des petits films, des petites histoires évoquait pour lui. Depois a pergunta é que depois do Happy Hour, que tinha 5 horas, e que o Drive My Car tinha cerca de 3 horas, e era cada um praticamente uma só história, ele agora neste filme vem a pequenas histórias, a pequenas ficções, muito mais pequenas. O que é que isso, porquê? É isso. 短編の魅力というのは、これも、その絶対的な短さです。もう、表現できることがもう最初から限られているということ。まあ、例えば5時間の映画と40分の映画ではもう全く表現できるものが、違うわけですね。量としても違うということです。で、そうなると、何が起きるかというと、観客の想像力というものに、まあ、頼らなくてはならなくなる。まあ、観客も実際により多く想像力を使って映画を理解しようとするというところがあると思います。で、そのことがあるので、実は短編映画の方がフィクションとしてより大胆なことをできるっていうことがあるということを、今回偶然と想像を作りながら、知りました。長編を作るときは、まあ、よりディテールを細かくしていかないと、よりリアリズムの部分をちゃんとしていかないといけないんですけれども、短編だと、そのリアリズムに配慮しなくても、物語を語れるところがあるなという気がしています。そのため、まあ、自分が作ったものの中で、まあ、一番大胆なタイプの映画になっていると思っています。Alors évidemment, bien sûr, pour un réalisateur, c'est très différent, ça a un sens différent de faire un long métrage et un moyen métrage, de même que pour le spectateur, l'expérience n'est pas la même. Et pour Hamaguchi, l'avantage d'un court métrage, d'un sketch, c'est qu'on a plus de liberté de raconter une histoire, dans le sens où on propose quelque chose au spectateur qui peut être accepté comme tel, alors que par exemple, si on fait une fiction, un long métrage, il faut toujours des moments de réalisme. Alors que pour une petite histoire, on peut se passer du réalisme, ne serait-ce qu'un temps. Et c'est l'avantage justement de tourner des petits courts-métrages ou des sketchs. No fundo, o que ele diz é que neste filme, com pequenos sketches, ele encontra uma maior liberdade, inclusive na relação com o espectador. Porquê? Porque são pequenas histórias que os espectadores aceitam ou não aceitam, mas, ao mesmo tempo, são histórias onde ele se pode, de uma certa maneira, não estar muito, preocupado com questões de realismo, quando são nas grandes histórias e quando naqueles filmes que demoram muito tempo, aí tem que haver uma preocupação para, portanto, manter, se quiser, a atenção e manter a atenção dos espectadores, de haver muita atenção à questão do realismo. E aqui ele sente-se, e isso é uma interpretação já minha das palavras, alguma liberdade, mais liberdade no interior destes pequenos sketches. Eu vou só perguntar agora, porque temos que acabar a sessão, porque estamos todos atrasados, se há alguém que queira fazer uma questão, aproveitar para fazer uma pergunta ao
ou Hamaguchi, agora que estamos aqui em direto. 今、観客たちにその質問あればはいどうぞって言われた。The question is if do you recognize any influence of Nanni Moretti, because sometimes the critics here says that you are some of the critics, says that you are the Japanese Nanni Moretti. そうとてもありがたいことだと思いますけれども、実はナンニ・モレッティ監督の映画というのは、実はあまり見たことがないというのが正直なところなんです。息子の部屋という、日本語のタイトルは息子の部屋という、映画なんですけれど、それを一本見たぐらいで、実はそれも20年ぐらい前に見たきりなので、その影響ということに関しては、ほとんどないとしか、言えないのです。恥ずかしながら。なので、そのように言っていただいたことは、すごくありがたいことだと思いつつ、自分で、見直して、モレティ監督の映画を見直して確かめなくてはいけないなと思っています。Alors à vrai dire, il est un peu gêné parce que il ne connaît pas très bien le cinéma de Nanni Moretti. Il a bien sûr vu les plus connus. Il y a surtout La Chambre du Fils, il y a 20 ans, mais qu'il n'a pas revu depuis. Et alors, hormis ses films les plus connus, c'est un cinéma qu'il connaît très mal, donc il a un peu honte, mais il va réparer tout ça très vite. Ele diz que ficou bocadinho, como é que se diz, não é chocado, ficou bocadinho perplexo porque de uma certa maneira... Não, porque de uma certa maneira ele não viu muitos filmes do Nanni Moretti, só viu no fundo o mais conhecido, O Quarto do Filho, e que mas que vai reparar e que tem vergonha de só ter visto um filme do Moretti, não ter visto pouco mais ter visto, e que vai reparar rapidamente essa sua carência vendo os filmes do Nanni Moretti para então poder verificar. Thank you very much, Kyuji, but we have schedule here in the festival there, and I hope you can come next year with a new film. Yes. I hope so. And I hope it. Yeah. Are you working in one project? Sure. Are you shooting very soon or not? Yeah, I'm now preparing a documentary, but it's only maybe short one. So for now, I don't have any project, but I definitely would like to visit Lisbon and to see Paulo Branco. I respect you so much. I respect your works, especially with Manuel Oliveira. So I'd like to see and tell my respect to you directly. Thank you very much. ありがとうございます。Thank you.